اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 25واں روزہ ہے اور کل 26ویں روزے کے بعد انشاءاللہ العظیم جو رات آ رہی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اولیاء کرام اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 27ویں رات ہے یہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بھی یہی رائے ہے، اور اس سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ راتوں میں اللہ کے حضور اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن بعض اولیاء کرام صوفیاء کرام نے اس کی جو نشاندہی فرمائی تو اس میں ہم جیسے غافلوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم جو ساری رات جا کے مختلف راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، ہم اگر کسی ایک رات کی بھی قدر کر لیں، 27ویں کو ہی اگر ہم جا کر اللہ کی عبادت کا نذرانہ پیش کر لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 2 توجیحات بیان فرمائی ہیں، یعنی 2 ایکسپلینیشنز دی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مبارک رات جو ہے یہ 27ویں رات ہی ہے، لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں رات ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار آیا ہے، اور لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے اس کے 9 حروف ہیں، تو 3 کو 9 سے ضرب دیں تو جو جواب آتا ہے وہ 27 آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے اس ماہ مقدس کی جو کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ دوستانی ذی وقار، اس کی شان نزول پر بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ایک ولی ہوئے ہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو بعض مفسرین نے، اور یہ واقعہ مکاشفات القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی رات کو قیام اور دن کو آپ روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار سے جہاد کیا کرتے۔ اب وہ اس قدر طاقتور تھے کہ وزنی سے وزنی مضبوط لوہے کی زنجیریں بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کافر ان سے بڑے نالاں تھے کہ کس طرح سے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ کافروں نے ان کی بیوی سے ساز باز کر کے اس کو مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو بہت سارا مال و دولت دیں گے، آپ کسی طرح اپنے شوہر کو ہمیں قابو کر دیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ آپ کی آنکھ لگی تو بیوی نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ جب آپ کو رسیوں سے باندھا گیا، آنکھ کھلی آپ کی، تو آپ حیران ہوئے، پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو کہتی ہے کہ ابھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ آپ نے ہلکا سا جھٹکا مارا، وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، اور لیکن آگے بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ دوسری بار اب وہ موقع کی طاق میں ہے کہ کب آپ کی آنکھ لگتی ہے۔ آخر اس کو موقع مل گیا، اور اس نے یہ کیا کہ آپ کو لوہے کی زنجیروں سے، مضبوط زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا، یہاں تک کہ جب آپ کی آنکھ کھلی آپ نے یہ معاملہ دیکھا، آپ نے جھٹکا مارا تو وہ اللہ پاک کے کرم سے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، آپ نے راز کی بات بتا دی۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ میری جو طاقت ہے وہ میرے بالوں میں ہے۔ ان کے 8 گیسو جو ہیں وہ دراز تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تو کانوں کی لو تک جو ہے وہ مردوں کے بال رکھنا جو ہے یہ کانوں کی لو تک ہے، لیکن یہ پہلی شریعت کی بات ہے۔ تو اس میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی سر مبارک کے 8 گیسو، 8 بال ایسے تھے جو پاؤں تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بالوں میں میری طاقت کا راز ہے۔ اس نے یہ کیا کہ موقع پا کر انہی بالوں سے باندھ دیا۔ ہمارے علاقے کے عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ گل کدے نہ چھپی رہندی، جو ہاتھ ناری دے آوے
बांदरी उत्ते रेशमी चादर कद सलामत जावे, यानी राज उसको औरत के हवाले किया। अब सारी औरतें ऐसी नहीं होती, बड़े बड़े अल्लाह के वली औलिया किराम औरतों में हुई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस औरत की, तो वो उसने जब बांध दिया, काफिरों के हवाले कर दिया, काफिरों ने उनको सतून के साथ बांधकर उनके कान काटे, उनका नाक काटा और फिर उनकी आंखें निकाल दी। और अल्लाह ताला ने जब उस वली की ये बेहरमती देखी, तो जो उनको अजियत देने वाले थे उनको अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा दिया। और वो जो औरत जो इनाम के लालच में उसने ये जुल्म किया, उस औरत के ऊपर अल्लाह के कहर की बिजली गिरी और वो खाकिस्तर हो गई, वो खाक का ढेर बन गई। दूसरी रिवायत जो शान नजूल के हवाले से बयान की जाती है, वो ये रिवायत बयान की जाती है कि बनी इसराइल में एक अल्लाह के नबी हुए हैं, बड़ी शान वाले अल्लाह के नबी हुए हैं। उस दौर के अंदर एक बादशाह था जो बड़ा नेक खसलत बादशाह था। उस बादशाह के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो जो उस दौर में वली थे, नबी थे, उनको ये वही आई कि उस शख्स से कहो कि वो मुझसे कोई दुआ मांगे, कोई चीज मांगे कि उसको अता की जाए। तो उस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नेक खसलत बादशाह को यह पैगाम दिया। तो उस नेक खसलत बादशाह ने अपनी तमन्ना यह बयान फरमाई कि मेरे मौला, मेरी तमन्ना है कि मैं अपने माल, औलाद और जान के साथ जिहाद करूं। अल्लाह पाक ने यह दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने उसको 1000 शहजादे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उसको माल की दौलत भी अता फरमाई, शहजादे भी अता फरमाए। अब वो करता क्या था? करता यह था कि हर माह एक शहजादे को तैयार करता और उसको जिहाद पर भेज देता। वो 1 महीना जिहाद करता, यहां तक कि वो शहीद हो जाता। यहां तक कि 1000 माह में उसने माल के साथ अपने 1000 शहजादे अल्लाह की राह में पेश किए, यहां तक कि आखिरकार वो खुद भी जिहाद की राह पर निकला और खुद भी उसने शहादत पाई। अब ये 2 वाकयात जब सहाबा किराम को पता चले कि एक तरफ 1000 माह जो है वो हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं और दर्जा शहादत से भी सरफराज हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये नेक खसलत बादशाह जो अपने 1000 बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करके फिर उसके बाद अपनी भी जान अपने रब के हुजूर पेश करता है। तो सहाबा किराम परेशान हुए, हुजूर हमारी तो इतनी उम्रें ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमा के बताया कि मेरे महबूब के महबूब सहाबा किराम आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ने यह सूरह नाजिल फरमा के फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को इज्जत वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो ये लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी जो 1000 महीने हजरत शमऊन को अता हुए, जो 1000 महीने उस नेक खसलत बादशाह को अता हुए, उससे भी बेहतर ये है कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को ये लैलतुल क़द्र अता कर दे तो इससे भी बेहतर है कि वो इसमें अगर इबादत करता है तो इससे ज्यादा वो सवाब पा सकता है। ये अल्लाह की अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका पर यह अनायत है कि आपको अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र अता फरमा दी और सूरतुल क़द्र के जरिए से लैलतुल क़द्र अता फरमा दी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह पाक फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसके अंदर मलाइका और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। फीहा मिन कुल्ली अम्रिन, और हर अम्र जो है अल्लाह की तरफ से लेकर अम्रिन, फीहा मिन कुल्ली अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, रब के इज़्न से इसमें मलाइका और फरिश्ते नाजिल होते हैं। सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये सलामती है रात यहां तक कि फजर तुलू हो जाए। तो इस सूरतुल क़द्र की भी बड़ी फजीलत है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला हमें सूरतुल क़द्र अता कर दे तो हम उसमें करें क्या? यह हमारा मसला हमारी मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हल फरमा दिया। आपने पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र पा लूं तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम लैलतुल क़द्र पा लो तो उसमें यह दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी,
अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे माफ फरमा दे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का असलूब अता किया कि अगर आपको ये रात मिलती है तो आप अपने रब से माफ़ी और बख्शिश का सवाल करें। देखिए वो अज़वाज मुतहरात जिनको अल्लाह पाक ने कहा कि कोई भी औरत इनके मर्तबे को नहीं छू सकती, तो अगर उनकी ये शान है कि उनको ये तलकीन की जा रही है कि अल्लाह से बख्शिश का सवाल करें, तो फिर हम किन कागज़ों में हैं। हमें भी ये ज़रूरत बनती है कि लैलतुल क़द्र जब अता होती है तो इसमें कसरत से दुआ करें। और दुआ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो बुनियादी तौर पर दुआ दी गई, इसमें अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। और ये ऐसी दुआ है कि इससे हदीस मुबारक के मुताबिक ये है कि इससे दुरूद पाक जो एक बार पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं और 10 उसके दर्जे बुलंद होते हैं। तो ये दुरूद पाक भी अगर इस रात को पढ़ें, अल्लाह के हुजूर नवाफिल पेश करें, दुआएं करें, हर जायज दुआ अल्लाह के फजल करम से इस रात में कबूल होती है। तो इस रात की निशानियां भी हैं। इस रात को, ये रात जो है वो बड़ी वाज़ेह और इसकी चांदनी भी बड़ी वाज़ेह, चांद भी बड़ा वाज़ेह होता है। और जो सूरज है उसके इर्द गिर्द शुआओं का आंखों को तकलीफ देने वाला हाला भी नहीं होता जब सूरज ये तलू होता है। तो ये इसकी कुछ खास बात थी। और बल्कि मैंने ये भी पढ़ा कि इस रात की खास एक निशानी जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी बताई गई कि इस रात को समुद्र का पानी मीठा हुआ। तो ये भी इसकी एक निशानी बयान की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस रात अपनी खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इबादत करें उनकी इबादत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।